Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mencoba merekam motovlog. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Nggak tahu ini طعم الدنيا اتغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب Ini adalah video pertama saya motovlog. Saya cuma coba-coba ini يا ربي cukup dekat dengan rumah saya, mungkin sekitar 15 menitan. Pokoknya untuk coba-coba bagaimana kualitas dari action saya dan kualitas audio yang saya rekam. رمضان ده حياتي حلى أوقاتي يا رب صلاتي Teman-teman عطول Semarang, ما أحلى حجابي monggo kita جمل أوقاتي زي صحباتي berbagi pengalaman عايزين mengenai عطول YouTube, vlog, vlogger, konten kreator, dan lain-lain. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا يفرش ورود لا 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 Konten-konten لا 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 dan لا 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 hari ini adalah hari ke-9 atau hari ke-10 Ramadan ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim seluruh dunia yang sedang menjalankan ibadah puasa. Selamat berpuasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, أحلى حجابي جمل أوقاتي karena زي puasa itu صحباتي untuk عايزين meningkatkan takwa. عطول Jadi jangan sampai salah. تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرش ورود رمضان ده حياتي شمعة على مماتي يا رب دعاتي Ya, dari arah pegunungan jalannya jalan karena ini nggak ada merah ya, maka di sini kalau pagi berangkat kerja dan sore masih
dikira motor saya banyak